So sige, let's discuss about multicollinearity. So multicollinearity is the occurrence of high intercorrelation among two or more independent variables in a multiple regression model. So it exists whenever an independent variable is highly correlated with one or more of the other independent variables in a multiple regression equation. So it means that an independent variable can be predicted from another independent variable. So, for example, height and weight, household income and energy or water consumption, mileage and price of a car, study time and leisure time, or etc. So, para mabigyan ko kayo ng mas klarong example, halimbawa, si Charlyn, hilig siya manood ng sine habang kumakain ng popcorn. So, the more siya mag-watch ng sine, the more popcorn makain niya, and the more mas masaya siya. So, if titignan natin saan siya mas masaya, medyo mahirap siya i-determine, di ba? Kung sa sine ba or sa popcorn, sa pagkain ng popcorn. Kasi sine and popcorn are highly correlated sa situation ni Charlyn, and we cannot individually determine the impact of the individual activities on her happiness. So, this is the multicollinearity problem. So in general, multicollinearity is a problem because di natin siya basta-basta ma-distinguish ang individual effects ng independent variables sa dependent variables. And it can lead to a wider confidence intervals that produce less reliable probabilities in terms of the effect of independent variables in a model. And because ano ba? Because it undermines the statistical significance of an independent variable. So, bali parang malito kayo ba kung ano, ay parang hindi na reliable yung mga mabigay na probabilities bitaw. So, yun lang. Any JC, yes? Yes. example man ko nimo so tagaan ta kag pangutana. Sige. So, nara ko pautana GC in English. How is multicollinearity detected and removed? How is multi? Wow. Good question. So, the best way to identify the multicollinearity is to calculate the variance inflation factor or VIF corresponding to every independent variable in the dataset. So, VIF tells us about how well an independent variable is predictable using the other independent variables. So, ganyan, VIF, variance inflation factor. Okay, JC, salamat. Klaro lang siya. Yes. Thank you. Yes. Thank you. So, okay. Sunod. Sino ba yan? Anong next? CJ. So the problem with having multicollinearity. Multicollinearity can be a problem in a regression model because we would not be able to distinguish between the individual effects of the independent variables on the dependent variable. For example, let's assume that in the following linear equation, y is equal to w sub 0 plus w sub 1 multiplied by x sub 1 plus w sub 2 times x sub 2. Coefficient w sub 1 is the increase in y for a unit increase in x sub 1 while keeping x sub 2 constant. But since x sub 1 and x sub 2 are highly correlated, changes in x sub 1 would also cause changes in x sub 2, and we would not be able to see the individual effect on y. This makes the effects of x sub 1 on y difficult to distinguish from the effects of x sub 2 and y.
Multicollinearity may not affect the accuracy of the model as much, but we might lose reliability in determining the effects of individual features in your model. And that can be a problem when it comes to interpretability. Mura to. Ganun ba yun? Mhm. May pangutana. Basin may pangata. Hey, unsa man G? Kuan about man siya sa violation ba? Ah, Violation at sige. about sa multi-collinearity bali. Yun man ang tingog ni Garcia. Di, dungog ra na ako kay. Hindi akong tingog. Okay. Okay ra. Kaning about na siya sa violation sa multicollinearity. So, ang pangutana is what happens when multicollinearity is violated? What happens when multicollinearity is violated, no? Mm-mm. Okay, so in violating multicollinearity, when violating multicollinearity, it does not impact prediction, but it can impact inference. For example, p-values typically become larger for highly correlated covariates, which can cause statistically significant variables to lack significance. Violating linearity can affect prediction and inference. Kuha ani mo, G? Yes, thank you. Thank you. Sige. Sa may sunod. Ako. So, donggan ko? Klaro, Chicks. Sige. Dari na ta sa what causes multicollinearity. So, collinearity could occur due to following problems. So, first, multicollinearity could exist because of the problem in the data set at the time of creation. This problem could be because of poorly designed experiments, highly observational data, or an inability to manipulate the data. For example, determining the electricity consumption of a household from the household income and the number of electrical appliances, where we know that the numbers of electrical appliances in a household will increase with household income. However, these cannot be removed from the dataset. Second, multicollinearity could also occur when new variables are created which are dependent on other variables. For example, creating a variable for BMI from the height and weight variables would include redundant information in the model. Third, including identical variables in the dataset. For example, including variables from the temperature in Fahrenheit and temperature in Celsius. So fourth, inaccurate use of dummy variables can also cause multicollinearity problems. This is called the dummy variable trap. For example, in a data set containing the status of marriage variable with two unique values, married and single, creating dummy variables for both of them would include redundant information. We can make do with only one variable containing 0 over 1 for married over single status. So fifth, insufficient data in some cases can also cause multicollinearity problems. So, maura to ang kuan sa causes multicollinearity. Basin na ay ka ng dili kuan klaro sa inyo basin na may pangutana. Cheng, Ay, kaning kuan nga part ba ka nang nganong gakahitabo ang multicollinearity sa regression? ay kana siya ding kay kuan. Kanang multicollinearity happened when independent variables in the regression model are highly correlated to each other. It make it hard to interpret or model are also creates an overfitting problem. It is a common consumption that people test before selecting the variables into the regression model. Claro? Copy, okay na. Thank you. Sige, thank you. Yan, sakto. Ay, napo ako Uy, napo ko'y pangutan na. Ay, sige. Kanang kuhan.
unsay ka cause sa correlation sa multicollinearity? Kana po di mo accept kay kuan. Multicollinearity is a situation where two or more predictors are highly linearly related. In general, an absolute correlation coefficient of greater than 0.7 among two or more predictors indicates the presence of multicollinearity. Klaro? Klaro, unsay isip dapat babe uy. Uy. Afam. Sige, bitaw, klaro kayo, klaro. Sige, salamat. So, hello, good afternoon. Madunggan ko. Donggan. Yes, sir. Klaro, klaro. Before ta mag-proceed, basig na question, napaiwan question. Wala na. Question daw. Wala. Wala na. Okay, so proceed ta sa VIF. So, di ba nga ni JC ganyan nga one pamaagi, one way to detect multicollinearity is using VIF. So VIF stands for variance inflation factor. So why variance? Ano variance man? Pwede man correlation natong tanawon. Kay if a collinearity exists, natipasabot dako ang ilang correlation. So I'll show you a visualization. Okay. So as you can see, there are dummy data points there. There is zero correlation. No correlation at all. So if nasila'y correlation, as you can see in the positive correlation na gana siya, as you can see, the correlation is 79%, pasabot dako ang correlation. Same with the variance. So the muraog kani ang linear bitaw si correlation with si variance kung modako ang value ni correlation, modako pud ang value ni variance. And if ato siyang ibalik dito, same lang gyapon, positive ang variance gyapon pero ang correlation nag negative na. Ang variance sa atong gigamit, ang variance sa atong gipangita mao ang one way to get or to track multicollinearities using variance inflation factor. So mo to siya. By the way, this kuan visualization is kuan gikan siya sa rpsychologist.com. Then balik ta. So ang formula is VF sub I or index is equals to 1 over 1 minus r squared sub I. So unsa man si r squared? So man siya katong kuan it is how the independent variable describes the dependent variable. Pero dari nga scenario, it's the independent variable describes another independent variable which must not exist. Di ba? Kay independent gud sila, dapat independent lang po nilang trabaho, dili nga nag-iya-iya ay nagkuan kani ang muraog. For example, parehani bitaw atong dataset is bmi.csv. So ang atong independent variables dire kay si gender, si height, o si weight. Kani si index mo ni ilahang kuan target or lagi target. Then na rin siya mga value dara. Siguro BMI man siguro niya siya pero maron siya dili BMI kay if BMI ni siya dapat nag-abot ni siya 20 plus or 30. Murag score siguro ni siya or rating. Ato lang i-describe nga mayang kuan. So before ko mo proceed sa specific, so una na akong ibuhat is nag-import ko og libraries. So pandas og stats models, that stats, that outliers, underscore influence, import variance, inflation factor. So mo ni siya ang library nga atong gigamit in order to get the VIF. No? So ako lang ibutang akong mic kay mag-copy habit. Ay gusto mo sulod wala. Okay, so ato dang sulod si bmi.csv mo ni siya atong file diri sa variable df. So ato ding kita na ang head, df.head, so mo ni siya ang sulod.
overview kay bali. df.shape isa info na lang. Info. So 500 rows non-null buti pasabot na sulod tanan. And there is isa ka column ng object ang iyang data type buti pasabot nominal siya. So ito nang ma-discover niya. Next step is to determine predictor and target variables. So una, di ba na-determine naman nato dire ang predictor. Ay ma-ask, gali dapat dari ang predictor? Anyone? Kuan. Predictor. Index. Mali, G. Target na siya si index. Ang predictor kani si gender, height, weight. So ayaw magka-confuse kung kanang predictor maro na siya sa independent variable. Kibali tigtag na. Ana. Predictor then si index then mo na siya ang target nga tagnaon. Because we're talking linear regression dere. You know, linear regression is all about predicting kay straight line man siya pataas then kung kung unsang value ang naigo adto nga line mo to siya mga predicted values. Okay, anyway, let's proceed. So x by convention is the variable for the predictor or the independent variable. So df.I lock nag-splice ko dire all rows and all columns except sa last except -1 mo may -1 dire pa dili ni siya ma-appeal kani si index. So na-declare na nato si x. If ato na i-run si x, nara gender, height, weight nara siya. Wala na to gi-appeal ang index kay kuan man na siya. Mo na siyang target. Next is ang y, which is our target. Y equals df index. So simple, dali ra kay it's kuan one of the simplest way to identify a column or a column in a data set. So after nato na identify si target ug si predictor ato siyang gibutang sa variable x and y, we create dummy values for nominal data. What do you think here are the nominal data? Nominal data or categorical data? Anyone? Unsa to, Bray? Dari ang nominal or categorical. Gender ang categorical since Yes, right. So si gender categorical data na siya. Na siya binary values of male o female. So if natay independent variable nga nominal, for example, pareani, it's nominal category. Ato himon is maghimo tag dummy values. Mag-assign tag dummy values. So x gender ako ang kuang vector ni gender that replace nabuhat ng library dere male equals 0, female equals 1. So akong gipulian kay bali tanan rows nga male 0, tanan rows nga female equals 1. In place equals true. Ang in place nga attribute kay ginagamit na siya para ma-overwrite ang original na data frame. So ato na siya call manggod nya wala ta nag in place dire. Dili na siya ma-change. So murag atong giingon nga original na siya or final answer ana bitaw. Maong pagtawag nato dire nag 00 dahil siya. Kaya if wala na siya in place dire ang iyang i-call kay kani ara gyapon. Okay, proceed. So execute how VIF works. So si VIF variance inflation factor ang library or ang formula gakuha siya og duha ka parameter exog og exog._index. So ato ni siyang i-execute kunuhay. Let's try to execute below down here. Joke, dapat sa ubos dahil. Brian sa exog. Kuan mura siya og kung ay ang exog kuan na siya variable na siya sa kuan kaning variance inflation factor.
Kung atong tanaw diri ang exog kay kuan siya yung data type kay integer. So expected nga number ang isunod diya. Nga exog.index ay underscore index integer ang iyang kinahanglan nga parameter. Ang exog dahil kaning number of dimensional array data frame. So data frame x kay data frame naman siya. 2 dahil mo na siya ang ato ang column. Iranda natin Okay. siya. Error lagi ko. Ako sa irantanan ha, wait lang. Nara. Akong girantanan ko murag nag-error siya dire wala siguro niya na-recognize ang mga changes sa ibabaw. Anyways, so ang atong geometry kay ikuha na tong VF ni number 2. Si kinsa man si column number 2. Si column number 2 kay si 0 1 2. Wait. Si wait. So ang atong VF ni wait kay naro 10.68. Ato na rin ang i-interpret later kung sa meaning ng 10.68. Saan i-delete? So, mo to siya ang pag-execute ni VIF, simply pag-execute. Pero daghan matag columns, natay 1, 2, 3, tulo ka columns. So, saan man nato na siya para ma-execute silang tanan? Magamit ta og for loop. So, naghimo ko dire og kani ang nag-define ko dire og ay nawala akong words. Function, sorry. Nag-define ko ang function dire nga ang name is calculate underscore VIF then predictor. Nagkakuha siya og isa ka parameter named predictor or variable naman na siya. So, VIF then naghimo din ko dire og list variance underscore so gikuha na ko niya siya variance inflation factor. Aya dahil kaniyang kibali ang value ni x og nito dire kay naro si predictor values ug si I. Then ang value ni I for I in range predictor.shape 1. So magkuha na siya iterate ra na siya hangtod sa mahuman niya ang shape ni predictor. Kaya ako dahil gigamit ang function nga calculate underscore VIF dire gigamitan ako og x. So kani sa x man siya independent variable gani ha. Kani di ba na identify naman natin niya siya ang sulod ni x kay si gender, si height ug si weight. So nara na lang VIF. Ang gender na siya 2, si height na siya 11, si weight 10. Unsa man ang interpretation ana. So by convention ang ila ko nung marag threshold standards kay if VIF is greater than 10 then drop the column. Napoy nag-ingon nga if VIF daw kuno is greater than 5 i-drop na daw kuno mga kuan na kayto sila mga kuan na bitaw mitikuloso bitaw kaayo sa dataset which is not so that good kay kuan man good. If mag-drop to og column mura tag nag-drop og isa ka piece of information, di ba? Anyways, let's proceed. So another dataset na po niyang gigamit. So nag-import na po ko ay joke wala din ako ni siya gigamit kanang stats model API. So another dataset salary underscore data.csv. So akong gikuha ang kuan head then pareho gyapon ganiya x ug y. So if ato ni siyang i-scatter scatter plot data equals salary x equals if ato ang equal na ang independent ug ang isa ka independent variable. As you can see, di ba naglinya siya? Buti pa sa ma-predict ni years of experience si age. Ma-predict niya og si age ni years of experience. Pero if atong tanan sa dataset, si years of experience ug si age, mga independent variable na sila. Kunyang dapat nga ilang i-predict kay si salary. So ang gihimo ani kay ikuha nato ilang VIF. So as you can see, nilapas gid og 10. So 11 ilang VIF. So ato muna na ato na po ni sila i-drop.
salary that drop. Page. I'm not sure if saktong akong kuan code. Wala man na ginakon siya was ganito. Wrong akong code. Wait lang. Master with Ryan, no? So, ilista na dun siya salary that drop. Kuan lugar ay kibali kung drop mo ang column kibali kaning madilit lugar tanan data. O madilit ang isa ka column. Ning ana ilang kuan. Ilahang explanation. So na si age ug salary. Di ba kuan kay atong gidelete ang isa ka column, ang isa ka tibuok column kay ana ilang one treatment pero napoy uban nga dili na nila i-mind ang multicollinearity kay murag wad-an bitaw kuan ang dataset. Murag nature mo na niya something ana. Naiuban nga deny ang existence ni multicollinearity but it is what it is. So if ato nang tan-awon ang VIF ni P, isa na lang man siya. So ma-zero niya yung VIF dari. So ang imo nat mo siya iterative nga kuan bitaw, iterative process bitaw nga if ang VIF ana if nag-drop na ka niya yung VIF ana is greater than 10 gyapon magkuan na pud ka imo na pud tanawon ang VIF tag sa hangtod sa mag less than 10 ang ilang VIF hangtod sa ang threshold kay malaser bitaw ana. So mo to siya ang kuan explanation. Malang to naka disadvantage sa kuan VIF ay if mag-drop ka kay mawala ang kuan piece of information ana nga dataset. Yes, Gina, hay question? Katong iterative Brian, magap ko sa paggamit ko katong for loop learn. Oo, kuan, mura siya laon ang imong mga independent variable. For example, if lima ka independent variable, unya nay isa adto or nay duha sa ila adto nga tagas ilahang kuan, ilahang VIF. So ang pinakataas sa VIF adto imong i-drop. Then katong upat, imo na pud to silang sa laon. Ana, mura siya og hangtod sa mag-negative hangtod sa mo less than 10 ang ilahang VIF. Pero kuan tanan data set applicable may ani kay na uban nga kuan mulapas gid og ang uban gyud mulapas og 100 kapin ilang VIF pero kuan wala na siya. Oo. Usa ra man pud ni siya kapamagigod. Napoy uban, napoy katong OLS, katong since kani pa man Pero pag more than kung pag more than I mean kung 100 lugar ang VIF Bri, lahi na pud kibali ang murag kuan lahi na pud nga method ang imong gamiton. Lagi kay Mura siya dili siya applicable nga kanimo imong gamiton. Oo. Kay dinagko na. Sige. Mo lagi mahurot hangtod sa mahurot imong independent variable or magkulangan manggod if ang treatment nga imong buhaton is imong i-drop ang column. Another question, clarification. Sa code na may pangutana sa code. Bri, what if mag-while loop o dili pwede? While loop, pwede man siguro sa tanan loop. Pwede. Pero yung gamit is for loop lang. For loop lang. Pwede gali ka mag-lambda dire. Ay, sana all. Pero that's another kuan. That's another what if. Another what if. Any other? For me, klaro man siya. Pag sure ba? Sure, By the way, Bri. basig na overwhelm mo ani ha.
Ang buti pa sabot, ang Napatulala ako sa giplat klaro. na ko dari is ang independent ug ang independent variable. Di ba usually ang ginaplat yun nato kay independent ug dependent. This time akong giplat is the independent ug independent. So as you can see, naglinya gid sila pataas. Di pa sa mutaas gid na siya. If magkuan ka magamit Okay. ang linear regression bitaw, which must not happen. Kay kuan gud independent gud sila, independent gud sila. Dapat ang ilalang tagnaon busy dependent, dili ang ilang silingan nga independent. Mm-mm. Any question? Kalimot gusto kong isa ka pangutana. Ako, Bri, wala ko, Bri, nakasabot ko. On. Mhm. Medyo kayo Pa-quiz, be? pinaglibuan kani o kani ang mo ni siya katong murag slope dito katong nice slope na intercept something if mag-change ang x1 mag-change pud si x2 uphill i-predict gud sila doon. Magpinag-naayos lang dito. Medyo advanced. Wala na yung question? If Wala na siguro, bro. Okay na. Nata- Okay na nga, Bri. Wala na. Pangutana. Ana, sige ako pod. Concerns kayo pagka-discuss. Ana si Troy. So I guess this concludes this group discussion. So yes, good afternoon everyone. Good job, guys. Good Good job. afternoon. Good afternoon. Thank you. Afternoon. Thank you, Bye. bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bri. Sige, panilto na mo.